Oke. Oh iya, yang hari Selasa nggak ikut pertemuan malam ya kemarin Selasa malam itu ada pembahasan penting karena review tentang Ampar V udah masuk Ampar V dan pasti komposnya juga gitu, jadi bisa dicek lagi supaya makin mantep sih pemahamannya gitu. Oke. Kita mulai aja ya. Udah siap? Vous êtes prêt? Oke, kita mulai. Kita lihat dulu deh yang hari Selasa. Tapi Ampar V-nya cuma sedikit. Cuma tiga ngenalin doang, cuma ngenalin 3 kata kerja yang biasa dipakai dalam Ampar V. Gitu. Jadi yang paling sering dipakai untuk awal itu dikenalin. Tuh. Ini nih. Oke nih, kalau dilihat-lihat kan yang ikut hari Selasa itu ada Madam Tri dan Vevel ya. Betul ya? Oke, coba. Iya, Mamzal Tiwi lagi yoga ya? Lagi yoga. Kayaknya next juga parah kerjanya. Oh, lagi dikejar banget. Oke deh. Nanti kita lihat lah. Kalau misalkan ini ternyata banyak, kita reschedule aja tuh. Oke. Madam Tri. Madam Tri. Halo, siapa? Oke. Udah direkod belum? Udah. Madam Tri coba bisa kasih tahu nggak? Ini tuh maksudnya apa ya? Tiga kata kerja ini, 3 kata ini. Jelasin. Set. Maksudnya apa? Buat apa? Joyendo. Ayo tanggung jawab ini. Ayo, cuma review dikit doang. Ayo. Sete apa ya? Sete itu kan? Kenapa? Itu. Iya, itu betul. Nah, itu bahasa Inggrisnya terjemahannya. Tapi kan kalau kita mau pakai, kita nggak itu clue terjemahan itu kurang gitu, nggak bisa serta-merta. Ada yang hilang. Apa nih? Ini maksudnya apa? Yo, sok Vevel, mangga. Aku tadi mau jawab. Kalau kurang gimana? Yang ini nih, saya kasih tahu deh, kaitkan dengan ini. Gunanya buat apa? Itu buat mendeskripsikan ada sesuatu di mana itu. Mantap. Contoh kalimat, satu kalimat aja sederhana. Sete butei. Wah, itu siapa yang jawabin itu tadi? Mamzal TV ya? Wih, emang selalu merendah untuk meroket. Tiba-tiba paling jago. Bukannya yang lain juga. Iya betul. Contoh sete brouillon. Oke, sete brouillon itu maksudnya apa ya artinya? Berisik. Oke. Berisiknya udah lewat atau lagi berlangsung? Past tense. Oke, sip, mantap. Sete selesai. Il y avait. Ayo, siapa nih? Siapa aja deh, bebas deh. Mau Maaf, Monsieur, yang tadi berarti mendeskripsikan sesuatu keadaan yang telah lewat. ya itu Ampar V semuanya kayak gitu. Bukan ya.
Nah, kalau di bahasa Inggrisnya it was. Kegunaan lebih rincinya apa? Untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan. Tuh. Oke. Tadi satu contohnya c'était brouillon. Nah, ribut di sana ribut gitu ya, suasananya ribut gitu. Ya, berarti itu udah lewat, bukannya lagi ribut sekarang gitu. Oke, merci. Il y avait. Siapa nih? Nah, kayak gimana tuh? Kalau di Google ya. Oke. Contoh kalimat gimana? Nih ada nih, ini bisa ngambil dari di sini nih. Ini kan ada kalimatnya nih. Ya, siapa tuh pengen lanjut deh? Iya. Aku baca aja ya. Il y avait beaucoup de monde. Oke, il y avait beaucoup de monde. Maksudnya gimana? Ada banyak dunia. Ada banyak dunia. Ada banyak orang. Ada banyak orang. Di sana ada banyak orang. Di sana ada banyak orang. Di sananya ada banyak orang tuh udah lewat atau sekarang? Udah lewat. Oke, berarti ngasih tahu keadaan, mendeskripsikan juga kan? Betul kan? Ya, masuknya ke description. Oke, lanjut. Il faisait. Contoh nih. Nih. Selalu. Nah, maksudnya gimana tuh? Kayak it was tapi buat kondisi cuaca. Ya, kalau di bahasa Perancis untuk menerangkan cuaca kita pakainya fait. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid gitu ya. Kan udah tuh. Nah, itu kalau lagi terjadi, kalau présent. Misalkan sekarang di Bandung lagi dingin nih. Il fait froid, il fait froid. Tapi kalau kemarin panas. Berarti saya ngomongnya apa? Il faisait chaud. Kita tulis deh. Oke. Nah. Berarti mah ini sebetulnya pada paham ya, cuma hobi aja, hobi merendah untuk roket emang bagus ya. Jadi Ya enggak aku untuk mengingat ini memang pokok. Ya, dengerin kata loh. Oke. Konjugasi yang mana nih? Iya masih gatel, masih ada sisaannya, Madam Men. Oke. Oh, imparfait-nya être. Apa aja selain être? Oke, nih. Ini Jadi yang banyak itu être, ini saya tulis ya. sama Avoir. Ya, udah itu tiga itu mutlak harus hafal présent-nya, imparfait-nya, passé composé-nya. Oke, kita ini saya tulis, terus abis itu kita main games, games konjugasi ya, konjugasi. Maksud berarti il y avait itu deskripsi keadaan tempat yang lampau gitu ya? Bukan tempat. Gini aja, Madam Tri ingatnya il y avait itu dari apa? Avoir kan ya? Infinitifnya. Ya. Kalau berarti kan Ilya tuh dipakai buat apa ya? Ngasih tahu di sana ada gitu ya. There is, there are gitu. Kalau di bahasa Inggris there is, there are gitu ya. These are. Nah, itu semua di bahasa Inggris tuh beda-beda. Tapi kalau di bahasa Perancis Ilya. Udah, itu aja. Ilya. Nah, fungsi yang sama kayak there are, these are dan kawan-kawannya itu ada di Ilya. Nah, kalau misalkan udah lewat jadinya Il y avait. Udah simple. Gitu. Jadi ini Ilya ini satu kesatuan. Jadi misalkan Madam Tri mau bikin Elia, nggak ada. Elia tuh nggak ada.
Nggak ada. Jadi ini tuh ungkapan ya, satu paket udah fix gitu. Nggak ada nuzi avong, nggak ada. Itu lain. Bukannya there is lagi, bukan menerangkan eksistensi benda gitu ya, atau nomina gitu. Ini ada loh. Nah kan itu kan gunanya menjelaskan eksistensi gitu. Être tadi ya requestnya Madame Wen. Imparfait-nya nih, j'étais, tu étais, il, elle était, nous étions, vous étiez, il, elle, c'est. Artinya apa? Yang it was, bukan. C'était it was. Kalau j'étais I was. Oh, I was. Ntar ujian juga lupa. Jangan dong, jangan. Padahal kita lupa. Sebetulnya itu pasti untuk cuaca ya. ya, sebetulnya kita nggak perlu sampai ngebahas ini dulu karena untuk di awal-awal pembahasan imparfait itu belum muncul ya harusnya gitu. Tapi buku ini ngasih sesuatu yang sering muncul walaupun dari awal tapi udah sering muncul. Jadi dikasih taunya ya udah nih apalin aja dulu gitu loh si buku ini. Makanya cuma dikasih tahu 3 ini aja karena 3 ini yang paling sering dipakai gitu. Tapi kalau mau tahu konjugasinya ya ini yang saya tulis. Jadi beban lebihnya. Betul, makanya ini dulu aja, jangan pikirin yang ini karena saya pun nggak akan keluarin pertanyaan buat tes gitu ya, nggak ada ini. Tuh. Jadi c'était, il y avait, il faisait, udah gitu. Kalian bisa pakai, udah mantep. Tertulis bisa mantep, bisa pakai itu udah oke. Apalagi kalau lisan gitu. Oke, Sawa sampai sini. Sawa, oke. Sekarang kita lanjut. Raconter une expérience. Nah, situation 3. Mamzat Tiwi boleh minta tolong tanya ke Vevel pertanyaan nomor 1. Kan yang jawab Vevel. Bisa aku jawab ya? Iya. Aku baca aja. Iya, baca aja, nggak apa-apa. Wih. Vous avez No. Maksudnya biasa aja. Oke, konsumsi ya. lanjut. Gimana? Est-ce qu'il y a une œuvre d'art dans de la rue que vous aimez? Kau ngerti? Nah, Boleh jawab aja kan? oke, bisa. Bisa. Ilnya apa? Ilnya apa? Pantes. Sip, mantap. Oke, ini pada paham nggak apa yang dia omongin? Art di jalan. Art di jalan. Betul, street art kalau bahasa Inggrisnya. Oke, terus est-ce qu'il y a une œuvre d'art dans la rue que vous aimez? Œuvre itu hasil karya ya, hasil karya. Masterpiece ya, bisa sih. Œuvre d'art itu ya. Dans la rue que vous aimez, la rue kan jalan, street. Ke yang Anda sukai. Tuh. Oke, lanjut. Berarti nggak ada nih ya, Vevel ya. Regardez le document 1 et répondez. Document 1, mana nih document 1 ini? Ya nih, ada gambar. Kecil kali lah. Bentar, ini mau digedein dulu bang. Nah, nih. Nah, kelihatan? Kecilan masih atau pas? Nggak apa-apa. Kita gedein lagi.
Ini nah. Sip. Oke, ini dapat semua ya. Quelles sont les formes d'art? Quelles sont les formes d'art? Kira-kira apa jawabannya? Semuanya aja. Satu-satu. Ini kan beda-beda nih. Ini nih. Ini yang saya merahin nih jawabannya. Statue vivante. Statue vivante. Coba ulang yuk, bareng-bareng yuk. Statue vivante. Statue vivante. Oke. Ini tahu ya berarti ya, patung hidup. Street art. Sculpture. Iya, ini English. Sculpture. Oke, sculpture itu patung ya. Oke, itu dia. Terus les personnages expriment quelles émotions? Emosi apa yang diekspresikan oleh orang-orang ini nih? Ini kan di sini orang ya objeknya. Nah, ini kan ada 4 nih pilihan nih. Ya. Mana? Kalau yang ini apa? Chaplin. La surprise. Ada yang happy loh actually. La joie, happy. Enggak, maksudnya face mereka nggak ada yang happy. Iya sih emang betul. Betul. Oke, ini surprise. Oke, yang street art. Bete. Jutek. Ini nih. Colère. En français s'il vous plaît. Lagi dapat. La colère. Colère itu kemarahan. Kalau kita bilangnya emosian ya, padahal emosi kan bisa marah, bisa senang kan, itu emosi semua. Kalau ini la colère itu ya amarah. Hah? Amarah. Sculpture yang ini apa nih? La tristesse. Saya ngelihatnya kayak lagi mau muntah loh. Kayak lagi mau muntah ya. Oke, jadi ini nih emosi-emosi dalam bahasa Perancis. Ada la tristesse. La tristesse itu kesedihan. Bukannya sedih, tapi kesedihan. Jadi kata bendanya. Kalau sedihnya, misalkan saya sedih, gitu. Je suis triste. Nah, makanya di sini pakai être, disertakan eternya, gitu. I am sad. Nah, ini être triste, gitu. Terus ada la colère, marah. Berarti amarah kata bendanya ya. Kalau misalkan saya marah, je suis en colère. Saya dalam amarah gitu maksudnya. En colère. Terus ada lagi la surprise. Kejutan ya. Kalau ini être surprise, terkejut. Tuh. Nah, berarti kalau misalkan kami terkejut, Mamsa Tiwi, apa? Seperti sini. Être, pakai être, bukannya avoir. Lupa. No. Surprise. Kami kaget. Itu. Lanjut, la joie. La joie itu kebahagiaan, happiness.
Bisa juga nanti ada lagi bonheur. Itu juga happiness juga. Être content, être heureux. Ini kata sifatnya. Kalau Madame Wen, Emmanuel Macron senang. Berarti kalimatnya content. Oke. Bisa juga yang satu lagi heureux. Nah, kalau istri dari Emmanuel Macron senang, Feivel. Emmanuel Macron Istri. la femme. Nah, la femme de pakai, betul. Jadi apa kalimatnya? Senang. Emmanuel, gimana sih tulisannya? Emmanuel Macron. Heureux. Ini Pakai terus. Nah, itu dia. Betul, mantap. Heureuse. Jangan ini deh kepanjangan namanya. Contoh, Yasmin. Sering juga nih. Yasmin est heureux. Nah, kalau misalkan cowok, kalau kayak gini suara saya terlalu kecil apa enggak? Enggak. Pas kok, pas kedengeran nggak sih? Oke. Kalau Joko senang, tulisannya apa? Bedanya. Gitu. Ini dicatat nih. Kalau cowok dia heureux pakai x ujungnya. Kalau cewek heureuse. Itu. Terus orang yang sama Joko dan Yasmin. Tapi pakai kata sifatnya kongtong. Nah, kalau Yasminnya kayak gimana tulisannya? Betul. Kongtong. Ada t-nya. Ada kayak cengkoknya dikit ya ujungnya gitu. Joko et content. Content. Udah gitu doang. Yasmin et contente. Nah, beda. Gitu. Oke, kalau surprise juga sama. Surprise. Surprise. Kalau Yasmin? Surprise. Betul. Terus kalau untuk sedih, yang sedih nih, être triste sama être en colère, kira-kira ada perubahan nggak? Enggak ya. Betul. Kenapa? Belakangnya Karena belakangnya udah Enggak jadi double Enggak. Jadi Joko etris, Yasmin etris, sama. Karena belakangnya udah Ini saya curiga Mas Zatiwi udah B1 nih, jangan-jangan. Kok dari tadi terdepan terus ya. Bagus, mantap. Tapi aku banyak yang skip gitu loh sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi bisa ngikutin yang penting. Oke. Sekarang saya minta kalian bikin 2 kalimat aja kayak gini, tapi jangan pakai nama ini, jangan pakai je lagi. Coba berimajinasi lah gitu. Pilih aja 2. Jadi satu kalimat nih. Entah itu dia sedih atau marah gitu. Kalau mau lisan nggak apa-apa, langsung lisan aja, cepet jadinya. Nah, Madam Tri dulu, yuk. Sweet Tuesday. Nah, T
T-nya nggak dibaca, E-nya. Je suis triste. Oh, Tris ya. Nya nggak dibaca. Misalkan, berarti Madame Tri lagi galau nih, lagi sedih nih. Je suis triste. Bisa gitu. Misalkan. The kontong. Nah, nggak ada je kontong, nggak ada. Adanya apa? Je suis. Kontong. Kalau gitu berarti Madame Tri cowok. Je suis content. Ada ujungnya. Dibacanya pakai. Iya, itu nggak diperhatiin banget sih, nggak. Langsung aja bilang ke suaminya Madame Tri, mon chéri, mon chouchou, je suis content. atau pakai gini, pakai kan tre kan sangat ya. Je suis très triste ya, triste dong. Nah, misalkan habis dibeliin tas mahal ya. Habis ditransfer bulanan Ya. Nggak pernah. Lah, transfernya harian gitu. ATM-nya Madam yang pegang. Oh iya. Ya gini, jadi je suis très content avec toi. Oh gitu. Nah, dengan kamu. Aku sangat senang dengan kamu. Nah, kalau misalkan lagi sedih ya tinggal ganti aja kontongnya dengan tris. Tuh. Atau bisa juga je suis très heureux. Ingat, hati-hati di sini. Kalau heureux, kalau tadi kontong nggak terlalu jauh beda ya. Untuk yang cewek yang ngomong atau yang cowok nggak terlalu jauh beda gitu, ujungnya aja. Dan orang juga kayak bodo amatan gitu biasanya. Nah, kalau heureux itu udah jelas beda. Kalau Vevel yang ngomong, saya senang pakai heureux, gimana Vevel? Oh iya, oke. Apa? Di paper chat, aku izin AFK. Away from keyboard. Oh, bahasa. Itu biasanya emang gamer sih. Iya. Away from keyboard. Gitu. Ya, makanya dia tetap nyala tapi lagi nggak hadir gitu. Oke. Nah, kalau misalkan heureux itu jelas banget bedanya. Je suis heureux. Kalau itu cowok. Kalau misalkan dia cewek tapi ngomongnya heureux ya salah. Ngomongnya heureuse. Je suis heureuse avec toi. Gitu. Jadi ini beda banget lah ya. Makanya bahasa Prancis tuh sama kaum LGBTQ yang pro itu betul-betul di apa ya, diprotes banget lah intinya. Sangat patriarkal dan cuma dua kan gitu ya tuntutannya mereka gitu. Sampai sini paham? Aman? Nggak ada masalah? Kalau di Italia sama di Spanish nggak ribet kayak gini, ribet juga. Itali sama Itali sama Spanyol juga sama. Dia ada masculine feminim. Pronunciation-nya emang mereka apa yang ditulis itu yang dibaca. Itu kalau apalagi Spanyol ya, itu paling gampang sih di antara tiga. Kalau masalah bahasa Prancis emang gitu, tulisannya AU bacanya O, kan ngeselin gitu. Oke, aman ya? Nggak ada pertanyaan? Sudah ada question? No? Oke, kalau nggak ada kita lanjut di sini. Di sini ada pertanyaan A sampai D. Kalian coba pahami terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit lah. Habis itu kita dengarkan audionya, jawab bareng-bareng gitu. Oke, saya AFK dulu, toilet dulu bentar ya.
Sudah kah? Ini tadi zero pakai. Ini yang nomor 3 dipahami dulu A sampai D. Belum ada audio. Belum. September ya? Gini akhir Agustus sih. Kalau tanggal 29. Sekarang lagi gabut. Iya. Oke, kita mulai ya. Audionya 107. Situation 3. Kecil banget nggak suaranya? Halo? Belum. Situation 3. Activité 3, page 78. Jelas nggak? Jelas. Oke. Situation 3. Activité 3, page 78. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue, plus exactement une statue vivante. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis Charlot. Et pour être Charlot, vous portez quoi? Je porte un costume noir, une chemise blanche, une cravate et un chapeau. Et bien sûr, j'ai une canne. Et vous avez commencé quand? L'été dernier, à Montmartre. Vous pouvez raconter votre premier jour? Le premier jour, j'ai fait la statue et les gens ont pris des photos. Mais je n'ai pas pu rester longtemps. C'était trop fatigant. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Vous avez un souvenir particulier? Oui, un jour, un petit garçon a regardé Charlot longtemps. Il n'a pas parlé et n'a pas bougé. C'était vraiment mignon. Nggak panjang ya? Gila nih. Nggak ada remnya. Oke. Sebentar. Kita dengerin lagi deh, sekali lagi deh. 2 kali lagi sih. Ini yang kedua ya. Situation 3. Activité 3, page 78. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue, plus exactement une statue vivante. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis Charlot. Sampai sini dulu, paham nggak yang udah lewat tadi? Oke. Ini ada yang nanya, ada yang ditanya. Yang ditanya itu ngapain dia? Oke, kita dengar lagi. Potong-potong ya, potong-potong. Kita pause. Activité 3, page 78. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue. Vous êtes une artiste de rue. Rue apa? Oke, street artist gitu ya. Anda adalah seorang artis jalanan gitu lah. Oke. Coba ya. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue. Jelas ya? Plus exactement, une statue vivante. Apa tuh?
Plus exactement, lebih tepatnya, une statue vivante. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue, plus exactement une statue vivante. Kebayang ya tulisannya? Statue de vivant. Oke, jelas. Lanjut. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça? Benar kayak gitu. Oui, c'est ça. Yes, that is gitu. It is gitu. Oke. Je suis Charlot. Et pour être Charlot, vous portez quoi? Je suis Charlot. Oke, kita nggak kenal. Tapi intinya dia niru orang yang namanya Charlot. Oke, itu ngejawab pertanyaan yang A. Noémie mime quel personnage? Noémie mime itu Menirukan. ya menirukan. Betul, menyerupai. Infinitifnya mime pakai R. Noémie mime quel personnage? Jawaban lengkapnya gimana? Dia menyerupai Charlot. Gimana kalimatnya? Elle mime Charlot. Du Charlot. Elle mime Charlot. Udah simpel. Gitu. Charlot. Oke. Oh enggak, El Mim du Charlot gitu ya? Enggak, langsung Elle mime Charlot. Gitu. Oke, lanjut. Avec quel vêtement? Pertanyaannya? Avec quel vêtement? Pakai baju apa? Ya. Oke. Kita lihat. C'est ça. Je suis Charlot. Et pour être Charlot, vous portez quoi? Je porte un costume noir, une chemise blanche, une cravate et un chapeau. Ayo, apa aja? Ada 4 ya? Coba dengerin lagi. Je porte un costume noir, une chemise blanche, une cravate et un chapeau. Oke, coba ditulis apa aja. Yuk, samain. Ini udah diulang-ulang nih. Kostum noir itu setelan hitam ya? Betul. Satu. Setelan hitam, jas. Nih kayak gini. Ini Iya. dia. Oh iya. Chemise blanche. Oke. Kemeja putih. Unrapat itu ikat pinggang ya? Dasi. Oh dasi ya? Coba apa tadi? Une chemise blanche, une cravate et... Cravate. Dasi. Dasi. Cravat itu dasi. Un sapo. Topi. et un chapeau. Kenapa maskulasi sapo? Ang chapeau. Ingat aja gini. Ini ada tips. Kalau kalian ketemu yang belakangnya O-nya tapi EAU, itu biasanya cowok. Biasanya maskulang. Baru ada E-nya itu femina ya kadang-kadang. Betul, gitu. Oke, lanjut. Et bien sûr, j'ai une canne. Et vous avez comment? Et bien sûr, j'ai une canne. J'ai une canne. Kayak gini tulisannya. Hah? Tik. Tongkat. Tongkat, betul, tongkat. Tuh tahu tuh Madam Tri. Madam Wen. Unkan. Madam Wen ini ya. Nih. Nih. Unkan itu artinya juga bisa bebek ya. Kan ini moncongnya kayak bebek nih. Nah, makanya ini dibilangnya unkan. Tuh. Ini jadi kalau di zamannya ya tahun 19
awal abad 20 ini penunjuk status sosial juga gitu. Jadinya cowok laki-laki ya terutama ya nggak lepas dari ini sih gitu. Lanjut. C'est quand? L'été dernier. Et bien sûr, j'ai une canne. Et vous avez commencé quand? L'été dernier, à Montmartre. Oke. Itu apa? Kan tadi l'été dernier. Next summer. Last summer. Ini jawabannya. Pertanyaannya apa? Nah, vous commencez quand? Oke. Vous pouvez raconter votre premier jour? Apa yang ditanya? Hari apa? Coba ulang lah ya, ulang ya. À Montmartre. Vous pouvez raconter votre premier jour? Apa yang ditanya? Anda dapat ceritakan bagaimana hari pertama Anda? Dernier, à Montmartre. Vous pouvez raconter votre premier jour? Itu tulisannya. Lanjut. Le premier jour, j'ai fait la statue et les gens ont pris des photos. Gimana? Ulang ya. Premier jour? Le premier jour, j'ai fait la statue et les gens ont pris des photos. Et les gens ont pris les photos. Itu tulisan. Paham ya? Enggak. Nah, Saya merasakan dari kampung. oke. Dan orang-orang Oh, yang menyanyi. ini passé composé nih. Passé composé. Oh, take foto. Oh, dari take ya? Betul. Kan ini infinitifnya apa? Prendre, parfait. Ih, jago. Ih, mantap. Otomatis. Jadi ingat ya, passé composé itu kan avoir plus partisipasi ya. Betul? Nah, ini avoir-nya itu si ong nih. Nih, dan partisipasinya pris. Dapat dari mana pris? Dari prendre. Gitu. Jadi kalau orang-orang sedang mengambil foto, les gens prennent des photos. Les gens ini présentnya. Ini présentnya. Yang atas les gens ont pris des photos. Ini passé composé-nya. Gitu. Oke. Lanjut.
J'ai fait la statue et les gens ont pris des photos. Mais je n'ai pas pu rester longtemps. C'était trop fatigant. Mais je n'ai pas pu rester longtemps. Ini tebak-tebak dulu ya, artinya apa? Saya play lagi. Pas pu rester longtemps. C'était trop fatigant. Itu dari pu yang C'était très fatigué. Fatigant. C'était trop fatigant. Ini Saya ada passé composé. Tapi negatif. Saya tidak bisa. Saya tidak dapat. Infinitifnya apa? Pouvoir. Parfait. Mantap, C1. C1. Diam-diam ini jurnalis nih pada Aduh, jadi deg-degan saya deh. Reste. Saya tidak dapat berdiam lama gitu, lontong. Terus saya tidak dapat berdiam lama. C'était trop fatigant. Itu sangat ya, melelahkan. Kalau saya sangat capek, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Nah, kalau ini kan melelahkan, bukannya lelah ya, bukannya si orangnya yang ngasih tahu saya lelah loh, enggak. Tapi orangnya ngasih tahu kegiatannya itu bikin lelah gitu. Jadi pakainya fatigong, melelahkan. Tuh. Beda. kata benda. Iya, pokoknya itu kelas katanya beda, bukan adjektif. Kalau fatigue je suis fatigué, saya lelah. Kalau c'est fatigant, it makes me tired. Iya, pokoknya gitulah. Jadi bukan kondisinya, tapi membuat lelahnya itu. Beda ya. Oke, lanjut. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Wow. Itu aja denger langsung. Agak tua soalnya. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, saya nggak dapat banyak uang dari situ. Vous avez un souvenir particulier? C'était trop fatigant. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Vous avez un souvenir particulier? Apa? Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Vous avez un souvenir particulier? Oui, un jour, un petit garçon a regardé Charlot longtemps. Ayo apa? Lontong. Il n'a pas parlé et n'a pas bougé. Un jour, un petit garçon a regardé Charlot longtemps. Oke, paham ya? Il n'a pas parlé et n'a pas bougé. Il n'a pas parlé, il n'a pas bougé. Parler,
Dia nggak ngomong. Ngapa parler? Oke. Il. Nah, apa? Move, bergerak. Bouge itu bergerak, move. Jadi dia nggak ngomong, dia nggak gerak. Dia juga mematung nih, si bocahnya. Itu. C'était vraiment mignon. C'était vraiment Mignon. Benar-benar lucu. Iya, lucu, menggemaskan. It was apa? It was really mignon. Menggemaskan, cute. Mignon tuh cute. Mignon. C'est tellement mignon. Wah, ini dibedah semua ya, ditulis. Oke. Sekali lagi denger dari awal sampai akhir, terus jawab. Oke, kita mulai. Activité 3, page 78. Bonjour Noémie. Vous êtes une artiste de rue, plus exactement une statue vivante. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis Charlot. Et pour être Charlot, vous portez quoi? Je porte un costume noir, une chemise blanche, une cravate et un chapeau. Et bien sûr, j'ai une canne. Et vous avez commencé quand? L'été dernier, à Montmartre. Vous pouvez raconter votre premier jour? Le premier jour, j'ai fait la statue et les gens ont pris des photos. Mais je n'ai pas pu rester longtemps. C'était trop fatigant. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Vous avez un souvenir particulier? Oui, un jour, un petit garçon a regardé Charlot longtemps. Il n'a pas parlé et n'a pas bougé. C'était vraiment mignon. Oke. Saya tanya ya, satu-satu ya. Nih yang A. Noémie mime quel personnage avec quel vêtement? Mamzia TV. Ini kan udah bahas juga sih. Elle mime Charlotte. Avec quel vêtement? Aduh, itu kan lupa. Ya pokoknya udah tadi ya, udah beberapa ya. Skip aja. Oke, merci. B. Elle a commencé quand? Où? Madame Tri? Commencé l'été dernier à Montmartre. Parfait. Parfait. L'été dernier berarti kapan? Akhir musim panas. Bukan akhir. Last summer. Jadi musim panas lalu. Itu yang baru aja lewat nih, gitu. Oke. Lanjut. Qu'est-ce qu'elle a fait le premier jour, Madame Wen? Ini cewek nih. Parfait. Ok. Merci. Favor. Elle raconte un souvenir particulier. Lequel? Lequel itu which one? Il y a Oke. Coba ulang, tapi pastikan ini pakai tenses yang udah lewat ya, passé. Il y avait un garçon Oke. qui regardait Charlotte. Oke. Il n'a pas parlé, il n'a pas bougé. Parfait. Ok, merci.
Jadi itu ceritanya. Dan di cerita ini kalau kita bedah teksnya dipakai semua ya. Ada présent nggak ada sih. Ya ada nih, vous avez un souvenir particulier. Tapi selebihnya pakai passé ya, udah lewat. Ada yang passé composé, ada yang pakai apa tuh namanya, imparfait. Gitu. Oke. Dari sini kelihatan nih ya. Ini kan teksnya yang tadi. Kita ketengahin deh. Jadi fokus. Nah, nih. Boleh kasih tahu saya mana aja yang passé composé? JV, oke. Kuning ya, nih. Kuning. Oke. Oke, ini juga kuning. Oke, betul. Mana lagi passé composé? Oke, betul. Napa parler? Ya gitu. Iya, betul. Terus udah segitu doang. Oke, Fevel jangan jawab lagi, udah banyak diborong sama Fevel. Yang lain. Yang lain. Itu dong kasih tahu teks. Imparfait. Mana yang imparfait? C'était vraiment mignon. C'était vraiment mignon. Oke, mana lagi? Salah ya? Mana? Nah, ini présent biasa. Mana lagi? Oke, parfait. Oke. Dari sini kelihatan udah cuma segini doang nih yang imparfait-nya. Dari sini kelihatan apa gunanya imparfait, apa gunanya passé composé. Betul ya? Yang kemarin nggak ikut hari Selasa, Madam Wen. Ya. Dari ini kan kita udah bedain nih. Terus gunanya si passé composé ngasih tahu apa? Kegiatan yang sudah berlalu. Kegiatan ya, itu kata kuncinya, kegiatan. Oke, merci. Mamzel Tiwi, kalau imparfait? Keadaan yang sudah berlalu. Betul, deskripsi. Udah betul, simple. Segitu doang. Waktu banget, Bung. Asli. Saya seneng banget sih. Saya seneng banget nih. Soalnya saya langsung inget pas pertemuan pertama bareng ya, yang ada Mamzel Tiwi, terus ada Madam Tri, Madam Wen juga. Pokoknya awal-awal lah. Itu kalau setiap saya ngomong, ini tulisannya gimana ya? Kan ada yang nanya kayak gitu tuh. Tulisannya kayak gimana? Soalnya beda ya tulisan sama pelafalannya. Terus sekarang udah kayak gini. Jago banget. Madam Tri ya? minta tulisannya kan dulu saya sering tulis dalam kurung gitu kan, dalam kurung. Nah itu untuk awal butuh emang, kalau sekarang udah enggak. Oke, mantap lah, keren, bagus. Madam Tri ini jubirnya Oke, kita lanjut ya. Ini ada les indicateurs de temps, indikator waktu. Jadi kata-kata apa aja yang berkaitan tentang waktu untuk menunjukkan waktu. Oke. Sebelah sini Madam Wen, tolong dibaca dan dijelaskan maksudnya apa. Yang sebelah sini Mamzel Tiwi. Silakan Madam Wen dulu. Quand le mois dernier, l'année dernière, la semaine dernière, Oke. bulan lalu, tahun lalu, bulan lalu. Oke, betul. Udah. Nah, kenapa tulisan dernier beda? Karena Ada E-nya ya? Padahal mereka satu kata yang sama, dernier, last, gitu ya.
partikelnya kan beda. Karena nah betul. Jadi kalau ini Feminang, ini Feminang. Kalau Feminang ya Dernier-nya gini, pakai akson graf ya, ngejuruknya. Pakai urak apa ada krik. Jangan gitu, diledekin mulu gitu. Ini ada aksonnya, akson graf yang dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini Dernier, bacanya gitu, Dernier, jelas. Nah, R-nya jelas ya di belakang. Tapi kalau maskulang, le mois dernier. Nah, betul. Jadi le mois dernier, l'année dernière. Beda ya. Oke, merci. Hamzah TV. Let's say. Different dernier. Here. Apa here? Iya. H-nya nggak dibaca. Here. Soal. Apa here? Ang dumil this week. Oke. Oke. Tapi jangan Betul. Oke, ini maksudnya apa nih? Ini cuma dua sih sebetulnya nih. This summer. Lete. Winter. Last summer, last winter. Oke. Hier soir. Yesterday evening. The day before yesterday. Iya. Pada tahun. Oke, udah mantep. Udah gitu doang. Jadi kalau kalian cerita nulis gitu ya, kan ini menceritakan judul aja raconter une expérience, menceritakan pengalaman gitu. Nah, berarti kan butuh kasih tahu waktunya kapan gitu kan, biar jelas. Nah, ini dia yang dipakai. Gitu. Misalkan Feivel jalan-jalan ke Toronto gitu ya, tahun lalu Feivel jalan-jalan ke Toronto, terus Feivel pergi ke sana sama teman-temannya gitu. Nah, itu bisa pakai ini nih, pakai l'année dernière, terus pakai passé composé, pakai imparfait gitu. Kebayang ya kegunaannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Vous avez des questions? No? Coba Mir bilang, Feivel last year pergi ke Toronto sama teman-temannya. Oke. L'année dernière, Feivel Guru Prancis panggilan Mir. Iya. Masya ya ampun. Gue tuh kayak orang terus tuh ngomong gitu. Iya sih, agak monyong-monyong gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, senyamannya aja lah. Lana jadinya banyak. Saya tanya balik deh ke Mamsa TV, gimana? Ayo. Enggak. Jalan-jalan apa ya? Bepergian, voyager. Lana jadinya Tuh kan? Ayo cepet nih, habis nih Feivel waktunya. apa ya sih? Toronto. Afek. Besami. Teman-temannya. Gitu. Oke, lanjut. Ini betul loh, nggak perfect loh ini kalimatnya, nggak ada yang salah. Oke, lanjut. Nah, coba Feivel yang ke sana nih. Ya, anggapnya gitu ya. Feivel yang ke sana. Feivel ceritain tapi pakai bahasa Indonesia. Mamsa TV terjemahin pakai bahasa Perancis. L'année dernière, Feivel a voyagé à Toronto avec ses amis. Ini kan Feivel yang kesana ya, ceritanya gitu. Nah, lanjutannya gimana? Feivel kasih tahu
dingin kah atau seru kah, suasananya gimana kah, beda. Nah, terserah deh Feva ngelihat apa gitu. Pakai bahasa Indonesia aja, nanti jangan ambil TV aja deh, bertiga deh yang jadi yang translate. Bertiga. Bahasa Indonesianya aja. Jangan bilang ada bledek, gitu nggak tahu. Gampang-gampang aja ya. Bacanya panas, belum contohnya panas. Anak-anak Makanannya enak, mahal. sadar ya, jangan sabar ya. Nah udah segini dulu aja. Yuk bertiga yuk. Apa bahasa Perancisnya? Il fait chaud. Oke, betul. Les aliments, apa sih makanan aliments? Les aliments. Les aliments aduh enak apa ya? Delicieux. Delicieux ya? Oh, delicious. Apa Nah, tuh? betul. Pase. Les aliments Enggak. Apa jadi apa? Nih. Les aliments Etayen. Bacanya ET. Les aliments delicious. Pakai X ya? Delicious. Tergantung kalau alimong ini les aliments dia maskulang deh kayaknya. Kalau maskulang kayak Les gini. aliments delicieux. Mais share. Pakai kata kerjanya lagi dulu. Bisa juga langsung. Sorry. Share. Share. Susah nggak? Dan apa bedanya aliments sama rempah? Ada yang makanan, ada yang meal. Meal sama food beda ya? Beda kan? Meal itu lebih kecil ya? Meal kalau di bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris repa itu meal. Les aliments itu food. Itu. Lebih umum ya harimau. Ya. Jadi kalau les aliments bisa lebih ke makanannya ya, bukan ke waktu makannya gitu. Ya gitu sih. Kalau rempah kebanyakan Iya. Betul. Etayen bacanya gimana bener? ET kayak summer ET. Jadi yang kalau misalkan ada bunyi ET itu bisa tulisannya kayak gini, bisa juga tulisannya ET summer. Itu satu bunyi. Oke. Ini jelas ya. Oke. Sekarang bertiga gantian Evel yang Aku sendiri. Aku tadi belum terlalu jelas itu kenapa bisa muncul itu. nih. They were. Kita kan mau menjelaskan harganya mahal, gitu ya. Harga makanannya mahal. Berarti kan pakai etre kalau di etre kan. Kalau misalkan di présent apa? Saya tanya présentnya dulu deh. Gini. Kalimat yang di blok, coba présentnya ada yang bisa nggak? Ada yang bisa bikin nggak? Les aliments sont délicieux. Sont. SONT.
SONT. Nah itu kan konjugasi etre tapi yang present. Kan sekarang kita ngomongin sesuatu yang udah lewat ya. Dan ini pakai imparfait gitu, jadinya keluar ET. Nah, kita perlu tahu avoir konjugasinya di imparfait nggak? Enggak. Nggak usah. Tunggu, avoir yang tadi IAV, iliave. Iya perlu juga. Iya. Konjugasinya gitu loh. Konjugasinya, oke. Avoir konjugasi. Sekalian, etre udah. Iya, itu udah avoir belum. Nih. Cie, mau nulis koran nih. Betul. Kalau kasih tahu. Karena sering dipakai. Tuh kan, nyamber nih batuknya. Mau ini ya, himahi bahasa Prancis. Aku pernah dengar. Iya betul. Bukan. Tunggu, saya lupa. Parah banget. Bentar, jangan dipakai. Bentar. Avoir. Oh ini kalau dosen saya tahu, amuk sih. Ini tampol nih. Lupa avoir. Lupa. Nah. Padahal nulis skripsinya bahasa Prancis kan? Bahasa Indonesia sih, bahasa Indonesia, tapi ada paper juga, penelitian juga yang ke bahasa Perancis ada. Gitu, ada sih. Nah, ini dia nih, avoir. Itu avion bacanya kayak Betul, sama persis avion. Nous avions. Vous aviez, ils avaient. Ils avaient, elles avaient. Ini kalian hafalin aja karena ini akan berguna banget ya si etre dan avoir ini. Kemanapun kalian pergi kepake gitu. Tuh, oke. Iya betul. Merci Madam Men udah request nih. Oke, aman? Udah? Lanjut. Oke, kalau lanjut kita langsung ke sini aja ya. Yang krusialnya. Jadi kalian udah kenal passé composé tapi yang avoir. Ingat yang waktu itu kita udah bikin daftar kata kerjanya yang di Excel? Ingat kan? Mana ya? Sesi ke ini. List partisipasi. Ini ingat ya Excelnya? Ini passé composé tapi pakai avoir. Nah, passé composé itu ada dua. Ada yang pakai avoir, ada yang pakai être. Gitu. Sekarang kita kenalan dengan yang être. Oke. Oh iya sih, betul ya. Iya sih. Oke. Pertanyaan. Est-ce que vous avez des questions? Excel. Udah di Google Classroom. Iya. Oh ini itu ya? Betul. Nah, waktu itu kita udah belajar tapi yang auxiliarnya avoir itu semua. Nah, sekarang selanjutnya next kalau udah mepet ya, udah jam 9 juga, itu kita belajar yang auxiliarnya être. Gitu. Nah, segitu aja sampai sini. Ini sebetulnya kita cukup lambat sih, tapi paham ya, betul-betul paham ya. Kalau ini yang audio, saya lebih milih ngejelasin ke kalian dengan cara ngebedah kayak gitu pelan-pelan supaya jadi nggak ada kata yang kalian nggak tahu di audio itu. Jadi betul-betul
mantap pemahamannya. Oke, kalau nggak ada, ini materinya udah bisa kalian download di Classroom. Oh, bukan di sini. Nah, ini yang 38 ya. Ini audionya juga udah ada. Terus ini yang pekan lalu betul-betul nge-review tentang Ampere sama Ampere Compose. Kalau misalkan kalian pengen lihat, ini bisa akses videonya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? No. Oke, kalau nggak ada, kita selesai untuk pertemuan malam ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Pekan depan pada nggak bisa ya? Di WhatsApp dulu aja. Oke deh. Aku tuh kayak wanita panggilan gitu. Jadi tergantung availability ya, bisa ya bang ya, gitu. Ketersediaan. Oke. Open kamera. Record. Oh iya ada. Ini stop dulu.